केप्यां आरटीओत असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट राजेश शेटयेन बेकायदेशीरपणान भायल्या गाडयांचें रजिस्ट्रेशन केलां. बस ऑनर संघटनेचो प्रेसिडेंट सुदीप तामणकर म्हणटा तेची चवकशी जायसर ताका निलंबीत करचो अशें तांणी मागलां. सो आमकां तुमी मेळ्ळ्या उपरांत ताणें आमकां सांगलें की ताणें जें कितें लिगल आसा तें केलां म्हणून. पळय सगळें तुमी लायव्ह केला आनी तुमकांय खबर आहा रिकॉर्डिंग आहा तुमचे कडेन की तेकाय न्हिचारलें कितें तो म्हणटा पळय जें पळय कायद्यान आपणेन केलां तें पेपरान कितें कितें येता आनी हें हांवें ताका बेश्टें येवन खंयच्या इलिगल मार्गान विचारूंक ना. म्हाज्या आरटीआय एप्लिकेशनां तितून एलाव फायल इन्स्पेक्शन म्हणून आहा. तर ताका म्हायती जर प्रामाणीकपणान सगळें केलां जाल्यार ताका न्हिचारलें. जे पळय शॉप इस्टाब्लिशमेंट पळय तो सांगता ते शॉप इस्टाब्लिशमेंट ते शॉप कोणाचे रेंटल काय कितें हें तो सांगपाक तयार ना. ताका पेपर पयलींचे पळय इवीच्या टायमार हांवें आरटीआयन घेतलेले ते पेपर हांवें ताका दाखयल्या. तशेंच तो पेपर कित्याक दाखयना. जर तर कितें आसा पळय आयज ताका हांवें कितल्या पयशांक केल्यो हें सुद्दां स्पश्ट विचारलां तुमच्या फुड्यान. येदें व्हडलें एलिगेशन कोण आयकून घेता, येदें व्हडलें निरुत्तर कोण जाता, अफजल खान आनी आदिल शाबी म्हणून कोण घेता, जेची चूक आहा तोच घेता न्हू कितें. आनी हेचे वरसून सगळें सिद्ध जाता. तेजे कडेन कांय ना उलोवपा सारकें आनी तो कांय स्पश्टीकरणूय दिवपाक शकना. कित्याक ऑलरेडी म्हाजे कडेन पयलींच्या बशीचे आरटीआय आसा. प्रदीप काकोडकार म्हाजो मित्र तेचे कडेन उलयला. तेणी म्हाका आपणीन आनीक ताका लेटर दिवंक ना. आनी सगळें जर तुमच्या मार्फत जर लोकां पर्यंत पावता आनी तो जर खरो ठरता दाखोवपाक कित्याक कांयच ना न्हू. तुमी म्हणजे लोकशाहीतलो स्तंभ न्हू, चवथो स्तंभ तुमच्या मुखार दाखोवपाक कित्याक म्हाका म्हणून फाल्यां फायल इन्स्पेक्शन दितलोच न्हू केन्ना दिवंक जाय तेन्ना कांयच नासलें. कायद्यान प्रोविजन आसा रजिस्ट्रेशन करपाक कॅन्सल करपाक. आतां पळोवया तेच तुमकां हांवें सांगलें न्हू ताका मेमो काडप बिडप सगळी प्रक्रिया चालू जातली. आनी जर तर जायना जाल्यार मागीर कितें फुडें करप कशा रितीन फुडें म्हाका बरें कळटा म्हणून हांव फुडें व्हरतलो. आयज उलोवन दाखयना व्हरतलो. जाल्यार असिस्टंट डायरेक्टर राजेश शेटयेन हे आरोप भायर आयल्यात. टॅक्सींचें रजिस्ट्रेशन कायद्याक धरूनच जालां शेटये सांगता. अग्रवाल नांवाचो टॅक्सी ओनर अस्तंत बंगालात रावता असूनय तेची टॅक्सी रजिस्टर केल्या अशें तामणकाराचें म्हणणें. आदी आयकुया राजेश शेटयेचें म्हणणें. गाडी रजिस्टर केल्या ताणें प्रॉपर डॉक्युमेंट्स दिल्ले आसा. त्या डॉक्युमेंट्साच्या बेजाचेर हांवें केले. कितें तरी फायल दाखय म्हणटाले न्ही कितें आसा हें पब्लीक इन्फॉर्मेशन जालां. तांच्यांनी इन्फॉर्मेशन मागलां सो ते तांकां दिलें जातलें. तो कितें म्हणटा 2025 दिल्ली लेटर पूण न्यू कितें आतां गाडी घेतल्याची लेटर ना. डिटेल डॉक्युमेंट हांव दिता मागीर तांकां. हें करपाक जावचें ना न्ही. ते प्रायवेट डॉक्युमेंट म्हणटा डायरेक्ट आतां मिडिया समोर हांव कशें दवरतलो ते. साहेब अशें कितें आसा तो जो आरोप करता तो खरो आसा. तो म्हणटा की तुमी पयलींच्या हेजेर दिला आतांचे नाच म्हणटा तो. ताणें सरळ मिडियाचेर आरोप करून गेला तो. तुमी सांगा ना तुमचें क्लॅरिफिकेशन. म्हजे सारखे डॉक्युमेंट सारखे आसा. डॉक्युमेंटाच्या बेजाचेर हांवें चेक करून दिले ह्या वर्साचेर दिले डॉक्युमेंट्स हांवें चॅक करून डॉक्युमेंट सारखे आसा म्हणून हांवें ते रजिस्टर केले. साहेब ताणें आनी एक पॉयंट काडलेलो की तुमी तेज्या ऑफिसाचें इन्स्पेक्शन करू ना. खरेंच ते आसा वा ना तुमी सांगलें ना म्हणून. ज्या प्रोसिजरा प्रमाणे ते करपा जाय ते प्रोसिजरा प्रमाणे हांवें गेल्ले आसा गाडी. की काही महिन्या पयलीं आमकां हांगासर कळ्ळें की जो राजेश शेटये जो आहा हेणी 2 इलेक्ट्रीक बसी स्टार्ट केल्या आनी त्यो इलेक्ट्रीक बसी ONGCक चलता. आतां ONGCक चालू केल्या उपरांत जो अगरवाल म्हणून कोण आहा वेस्ट बेंगॉलचो हेणी कुडचड्या म्हाजो एक मित्र प्रदीप काकोडकर हेचे कोण तरी श्रद्धा कोवळेकर म्हणून कोण ह्या अगरवालाचे एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा. हेणी प्रदीप काकोडकराक कॉन्टॅक्ट करून तेजे शॉप आहा ते शॉप एक भाड्यान घेतलेलें आसा. 30,000 भाडें आहा म्हणून तेचेर बरयल्लें एग्रिमेंटान. आरटीआयन आमी सगळो एग्रिमेंट घेतलेलो आसा. आनी त्या एग्रिमेंटाचेर लिव्ह एन लायसन्साचेर प्रदीप काकोडकरा कडसून एक 25 तेणी लेटर घेतला की एक आपूण गाडी रजिस्टर करता तेन्ना आपल्याक NOC दी म्हणून. आतां तो लिव्ह एन लायसन एग्रिमेंट आनी ते लेटर प्रदीप काकोडकराचे आनी रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण श्रद्धा कोवळेकर म्हणून कोण हेंच्यांनी तो एग्रिमेंट हाडून हांगासर दिला आनी राजेश शेट्टीन तेज्यो 2 इलेक्ट्रीक बसी रजिस्टर केल्यो. आतां त्या वेळार जेन्ना आमचे बस ऑपरेटर आहा म्हणजे ONGCक आमचे जे आदले ऑपरेटर आहा हेंचे बसी चलताल्यो. पावलू अशे खूब जाण ऑपरेटर आमचे आहा हेंच्यो बसी चलताल्यो. तेंच्या पोटार पांय दवरून अगरवालान आपल्यो बसी थंय चालू केल्यो. तेंच्यो बसी काडल्यो गेल्यो. तेंच्यान तो मुद्दो म्हज्या नदरेक हाडिना फुडें. हांव केन्नाच एक एग्रेसिवली वचना. खूब जाणांचें मत कितें आसा की सुदीप तामणकर येता घेराव घालप किंवा कितें एग्रेसिवली काम करता. पूण हांव एग्रेसिवली केन्ना वचना. लोकांक कळपाक सांगता
हांवें राजेश शेट्येक पर्सनली मेळोन आनी फोनाचेरूय हांवें ताका त्या वेळाचेर सांगलें की हे तूं करता ते खंय तरी गोंयकारांक तूं कोंठार तेंच्या पांय दवरता तेन्ना हें बंद कर. आनी फेब्रुवारीन 16 तारखेक फेब्रुवारीचे 2026 डायरेक्टरा कडसून ऑफिशियल ऑर्डरूय काडून घेतली आमी आंदोलन करून. म्हाजेर हल्लोय जालो त्या प्रकरणान म्हापश्या, तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. आनी तेच्या उपरांत 16 फेब्रुवारी 2026 ऑफिस ऑर्डर येयली. त्या ऑफिस ऑर्डरीन क्लियर म्हटलां की आधार कार्ड घेवन किंवा लिव्ह एन लायसन एग्रीमेंट घेवन आनी एफिडेवीट घेवन गाडयो रजिस्टर करप ना. क्लियर ऑफिस ऑर्डर डायरेक्टराची आसतना आतां 10-15 दिसां पयलीं ह्या राजेश शेट्येन एक परत ONGC गोंयकाराची एक एम्ब्युलन्स चलताली ती ह्या अगरवालाची परत त्याच एग्रीमेंटाचेर एक एम्ब्युलन्स रजिस्टर केली आनी ती एम्ब्युलन्स आज गोंयकाराची थंयच्यान काडून परत ONGCन गेली. मागीर परत 2 दिसांनी आमकां आदळून येयलें की हांगासर 5 टॅक्सी हेणी रजिस्टर केल्या आनी त्यो 5 टॅक्सी गोंयकार आमचे दाबोली भागांतले थोडे वास्कोतले 5 जाणांच्यो 5 टॅक्सी एमपीटीन चलताल्यो तेंच्यो काडल्यो. हेणी ₹1 कितें तरी कमी घातलो ह्या अगरवालान. ह्या ऑफिसान त्यो राजेश शेट्येन रजिस्टर केल्या आनी त्यो व्हरोन आतां एमपीटीक लावन थंयसर तेणी तो गोंयकाराचो 5 जाण गोंयकारांचो वेवसाय पोटार पांय दवरून काडला. त्या दिसा हांवें ताका सांगलें, हांवें ITIय मागला हे सगळे डिटेल आनी तितून हांवें फायल इन्स्पेक्शन मागला अर्जंट. आतां फायल इन्स्पेक्शनाक हांवें ताका डायरेक्टरा कडेच सांगलेलें की हांव फायल इन्स्पेक्शनाक फाल्यां येता म्हणजे काल येता ऑफिसान. तेणी म्हाका सांगलें काल आपल्याक कोर्ट आसा तेन्ना आपूण कोर्टाक वयतलो, तूं परवा यो. आयज जेन्ना हांव येयलो तेन्ना तुमी आतां पळयल्या थंयसर की तो ऑफिसान ना. तर म्हाका दिसता कितें हो केविएट बी फायल करपाक गेला काय म्हणून कोर्टान. कित्याक आतां आयजून काय हांवें कोर्टाक बी वचपाचें कांयच करूंक ना, फक्त ताणें डायरेक्टराक एक कंप्लेंट केल्या. न्हू म्हाका दिसता केविएट बी फायल करून गेला आसतलो की तामणकर फुडें कितें करतलो बी काय म्हणून. नाजाल्यार सो त्या वेळार ताणें कितें सांगलें, गव्हर्मेंटाची एक सर्क्युलर आसा त्या प्रमाणे आपल्या ह्यो गाडी रजिस्टर केल्या. पळय कितें आसा, आयज न्हू आमच्या गोंयकारांचें दुर्दैव कितें आसा जाणा तूं, आमदार जे पळय 40 निवडून येयल्या पळय तांकां पयलो अभ्यास ना. कळ्ळें न्हू. एल्टन येता आमदार ताका विचारपाक, ते दिसा तो उपस्थितीत रावता. मागीर तामणकर कितें आतां तलवारी घेवन येयला, कितें घेवन येयला, बोडयो बिडयो कितें आहा म्हजे कडेन, कितें पिस्तूल बी आहा. जर आमदाराक तो फेस करता मागीर तामणकराक फेस करपाक बस न्हू. तेणीच सांगलां म्हाका डायरेक्टराच्या फुड्यान आयज आपूण आहा ऑफिसान म्हणून. कित्याक रावंक ना तर म्हाका दाखय मरे ते सर्क्युलर कितें आहा ते. तो बाबडो आमदार खुश जालो गेलो. त्या कितें पडलेलें आहा, ज्ञान अज्ञान पाजळपाक येता ते विरोधक पळय आहा, हे अज्ञान पाजळपाक आपले येता, अज्ञान दाखयता. जर अभ्यास तर ना जाल्यार आपण येवंक फावना कसले कामां. विरोधक सक्षम ना म्हणून आयज हेंचे फावला सगळ्यांचे. सांगल्या न्हू हांवें पळय सध्या डायरेक्टरा कडेन कंप्लेंट केल्या. ONGC आनी एमपीटीन पावले प्रकरण. आतां ह्यो गाडयो टॅक्सी एमपीटीन पावल्यो. आतां हांवें डायरेक्टरा कडेन कंप्लेंट केल्या. म्हाका आयज पर्यंत इन्फॉर्मेशन आहा की आयच्या दिसान ताका पळय गव्हर्मेंट प्रोसेस आसता, डायरेक्टरा कडेन मागीर कंप्लेंट पावता, ती तो मार्क करता. डायरेक्टर डायरेक्ट मेमो काडूंक शकना, एडिशनल डायरेक्टर आसता, ते फॉर्मेलिटी आहा. त्या प्रमाणे फायल आयज मूव जावन तेचे कडेन ताका मेमो काडलो वयतलो आयज किंवा सोमाराक काडीत आनी एक्सप्लेनेशन मागले वयतले. तो पर्यंत फायली आनी ताब्यान घे म्हणून सांगलें सगळ्यो रजिस्ट्रेशन. ते कितें करता ते पळयता, ना जाल्यार फुडलो हांवें सांगलें ना उलोवन दाखयना, करता आनी दाखयता. फुडलो कितें पळय मोविन गुदिनो वांगडा म्हाजी मिटींग आसली पयरेचे दीस, 2 दिसां पयलीं पयर मिटींग आसली. आयज कोण शुक्रार न्हू, बुधवाराक पयर मिटींग आसली. मोविन गुदिनोच्या फुड्यान हांवें न्हू विशय सगळो मांडला आनी तेकाय हे पटोवंक ना कितें पळय हांगा घडलां तें. डायरेक्टराक स्पश्ट शब्दान सांगलां हेका सस्पेंड कर म्हणून. स्पश्ट शब्दान मोविन गुदिनोन सांगलां. हांव तें काडूंक सोदिनासलो हांगासर, कित्याक मिटिंगेंतल्यो गोश्टी भायर सांगप ना. आतां तुवें विचारला म्हणून हांव सांगता स्पश्ट शब्दान. आतां मोविन गुदिनो कितलो पर्यंत उतराक रावतलो हे फुडें कळटलें न्हू. मीडिया रिपोर्टरांनी ह्या विशयाचेर येरादारी मंत्री माविन गुदिनोक विचारलें. आयकात माविनाची जाप. आताच केप्यां आताच 15 मिनटां पयलीं आली. ना तो तुमचे कडेन उलयला खंय. राजेश शेट्यान ते 5 गाडयो टॅक्सी लिव्ह एन लायसनाचेर रजिस्टर केले पळय. डायरेक्टराचेर उलयला म्हणून सांगा. तुमी सांगला की ताका सस्पेंड कर म्हणून तुमी मागला म्हणून असो उलयला तो. काय कितें आहा न्ही पयरूच तामणकर ऑफिसान मेळ्ळा, आमी सगळे उलयला आनी कितें एक्शन घेवपाक तेंय ठरयलां. आतां तो वचून बायट दिता म्हणजे तो हिरो जावपाक सोदता जालो ना. तेन्ना ताका विशय खबर आहा आनी हांवें हातीन घेतला, ताका गरज नासली वचून उलोवपाची. अशें आहा जाल्यार मागीर सॉल्व जावपा ना विशय. कितें पिशेपणां करता तो. ताका विचारा तुमी, म्हाका विचारा.